Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Calvillo y este es mi bike check. Bueno, para iniciar con el bike check, pues comenzaremos a decir con lo que se conforma mi bicicleta. Las masas son unas Odyssey G Sport. Los aros son el par de Iclad Odus. Las llantas son unas Stolen Joint de 8 a 110 PSI. También la trasera. La cadena también es Stolen. Un plato prototipo Subliminal. Unas palancas Odyssey Thermal. Unos pedales Fit Baico. La horquilla es una Hyundai Squadra Cool Top. El Bars es un Subliminal Barbarian. Los puños son unos Revens Industries. El asiento es un BG Tripod Signature Juanico delgado. Y mis specs son unos Terrible One. Y las tazas son unas internales Ritchey. Y el frame es un Wet People Envy 21. Diamond frame, shining up my diamond rings, diamond light, diamond flow, rolling up my diamond bones on the throne, blowing O's, thinking fast, rapping slow, hold the phone, let me go, let me snap into my zone, let me fade, let me swing, 150 in the lane, got the cold white caddy, gripping wood with the grain, dice in the mirror, ash in the tray, creeping, peeping in my mirror, waiting for the fucking day, waking up inside the grave, smoke pouring out my veins, headstones start cracking and the earth start to shake, breaking the mold, when I break in the flow, snap back to reality and now I'm just a ghost.